जों थैया जों खिलिया जों लाखिया गिनो हानो जों सेंनायनो सेंनाय हाइपानो ताकु जों भारत बिरुदिया जों कुनु दिनो भारत बेकांना नाया जों कुनु दिनो हेलो चाइना बाय बाय हिया एवं हेलो चाइना हिया इंडिया बाय बाय हिया अब एंटी प्रोपागांडा खायै जेरै मुभमेन्ट न उसुरना बागैसे এই সরকার গোথালাইজাক সরকার বিজেপি বাই আইপিএফটি সরকার ষড়যন্ত্র খালাयै চিনে বুমুं কেস ফনাंगौ তাকুর তাকিদি তা লাকিদি आं दिनै टिचिचार मिया महाराजन এই ঠকাইনা পার্টির মহারাজন সেজাবই বক্তৃতার মানে তাই আইন পিটি নিচিন নেতারং সেজাবই বক্তার মানে আবনাং কিসা উফিলি সারামুচুঙ্গো ফিরগই সারামুচুঙ্গো জাংনাংখা চাইয়াংখা তুগ্যাংখা नोंचाया हसाया हनैनो नोंबा टिप्रालेन निनि मुभमेन्ट खाय माने 2000 नयो आ टिप्रालेन बियांगो ताबो प्रश्न खायो आं যারা টিপ্রালেন থানায় রেন কইলা থাকা 56 সিট এনসি দেববর্মা আবনি হলো 26টা সিট থাকা আবনি হলো 9টা সিট থাকা 9টা সিট বাইছে বুঝাছিও টিপ্রালেন ফালিরকা বিজেপি নি আগো ফালই বরক তাবো গাড়িনি মালিক বাইখা যে বরংনগর সিনজখিয়া বতা গাড়িনি মালিক খা এই 12 লক্ষ টিপ্রাসানো বখরক ফালে বরক সাত সাত গোনাंनानि बागैसे खबर बायजालायो एनसि देबरमिया सावो ताई बिसि नांलिया ततिनो टिप्रालेन मानाय आंनो सोंना नायो अर जवाब सानो विधानसभाव नों ताबो बुखु मुथु जागैत ताबो थाइसाक खाया हाय विधानसभा हाय जागाव এই टिप्रालेननि बागै थकाइना पार्टी न बनो बरक थकांनाय पार्टी ताखर मयतो खायरि नांगौ 20 तारिख जुलाई रसामानि जागा मायानो मांखा नै बोसोर बायखा थाम रोखा टक राथारि चाखा बाग राथारि चाखा टंथक लायखा मांखा नै अब ताताया दा अब ठकाइना पार्टिया दा दामसरानि उपेन्द्र देबबर्मा रियां दाउ पेन्दां सोंका 22 तारिख आता नंगि टिप्रालेन मादे मांखा हुमा बसौ मातां मांखा बले माया होते माया एनसि देबबर्माले ताताल सायाता मांखा माया फुरो जुलाइयाव थांगै आं दामसरा थांफोर बन सोंका टिप्रालेन बुकसला नों मांखा हुमदा बुङै माया आबो एलाइन पुरका गोपनेर चुक्ति किसेर गोपनेर चुक्ति सोशियो इकोनॉमिक्स लैंग्वेज कल्चर नित्यै कक्सगा मोदी बाय गंखा एकनखा बुकनि एकट दा बिजय 88 साल चुक्ति खायै 10 बि चुक्ति खायै 3टा सिटु माने आबोनि एकट का रेजाल्ट मानजा समाचरण त्रिपुरा नेतृत्वे যখন নাকি 1983 সালে ইন্দিরা গান্ধী বাই টিউডিএস এলাইন প্রো 1984 সাল 23 আগো ইন্দিরাজি जोङो 6 दिल गलाङै थांगा आबोखाय एकनि प्रतिफल